Nya tinarabaw, panagpagmati da. Nga puspuso na ito. Amen. Tatay, muna kakabsat iti ikitidalan, puso nga, sarado na kalakip. Ti kabatuan mo, anya nga klase ti puso, puso nga narabaw. Nya tinarabaw kadakwada, panagpamati da kay Kristo. Kasano ti nga makita da iti kabsat, narabaw nga panagpamati kay ni Kristo. Ket ang mo yung makabsat, aminin tayo manunusan, ato ti kasto nga Kristiyano, idipay, kabatuan, taapay, nakalaris to da nga namukaw, ti panagpamati da, taapay, narabaw, ti panagpamati da, nga naulog. Amen. Kasano ti kapakita da gito'y kakabsat, dahito'y dagiti puspuso kakabsat, nga narabaw, ti panagpamati da, agpatuloy da palang dagito'y kakabsat, iti dalan da iti Diyos, na awan pa iti negatibo, nga mapadasan da. Ngam no lumasat ang kakabsat, kadagiti suot iti Diyos, kakabsat, ti pamati da, niya ti mapasama, sumina da, iti Diyos. Naragsak da palang dagito'y kakabsat, nga nangawat iti sao ti Diyos, imbaga nagarudita Nakaragsak na nga mangawat iti sa sao iti Diyos. Amen. Na-challenge da, iti nagawid da, nakaragsak ginapanan mi, nagmayat ginangagan mi nga sa sao iti Diyos. Ngayon iti nagawid ang kakabsat, at dati suot, kakabsat, na-discourage da. Nalaylay da. Amoy, at dati maisa nga testimony, nanggal ko lang dito kakabsat. Iti mo una, nga pamati kakabsat. Dito kakabsat nga pamilya mo, di father na kakabsat, hindi damdam mo, nakaragraksak kakabsat. Yung matin, hindi may isa kakabsat nga seminar, pero may tiragragsak na kakabsat, tanangin na kano di tinagpaido mga mensahe ti Diyos, kasi na natinglay ka na ti puso na. Amoyo, pero may tiragsak na, hindi rumwar, hindi chapel. Yung amoyo, dito kitatan, hindi nagawit kakabsat, ang naninamnama, natay, di alaga na baboy. Tinagpatay, titingin na kakabsat. Ang moyo, di nga ragsak na nga nagawit, nasukatan, iti liday. Ang moyo di liday na kakabsat, na-discourage. Ang moyo pa, iti mas worse. Anak lang kuman nga napanpas din ang resulta na iti pa nagbibigyan. Nalaylay. Nakaragsak, di nagawit. Iti putot nga naranasan ng kakabsat, nalaylay, na-discourage. Iti Diyos. Amen. Kasi kata dagito tapay, narabaw tikas na kapanagpamati kakabsat. Nakaragsak ka lang na awal ng trial, so iti Diyos na pamatin. Ngam na tanton, madis-discourage ka. Kasi yung gamit, iti panag-Kristyano, nakatadugan, iti ligan, nakatadugan ng krisis, iti panagbiyak, mapukawan ka pa yung dumati trabaho. Amen. Nung narabaw, nabato ka kakabsat talaga, alis ko ka malaylay. Dahil dyan, nakasalit na makita dahil kakabsat, puso na narabaw, iti pa nagpampamali na iti Diyos kakabsat. Amen. Nakaragraksak pa lang, nawagan iti pasama. Amen. Yung nagdanton, agsublit iti Egypton, kasi nagkain bilang. Iti pumanaw na Egypt, nakaragraksak da. Wow, enjoy! Nagmedi pa natin ang lugar. Agborboroy, tigatas, kain pulot. Ngimidagdan ng tinagpang. Nagbago ang lahat. Agsublit tayo, iti Egypto. Kasi tata, tikadwan nga naman, tikakabsat. Nagmayat iti langit, nakaragraksak, sinapana, agkan-kantada, nagdanton ti suot. Kastigayang ti parang Kristiyano. Nabibintas na ngayon agsubli ng didati. Mabiyag ko. Amen! Kabatuan di ba kasta kakabsat? Kasta na kasama tayo tanga makita. Nagito. Iwasan tayo kasta ka pa nagpuspuso. Hangabunpun mo iti kasta ka pa nagpamati ti Diyos. Mababaw. Mababaw kapatid. Taapay ti problema di tayo. Dato di trial sa yun. Kaputi kinababaw ti pangmatin. Alis to kanto nga maupupay, malis-discourage. Iti Diyos. Ti mas worse, baka sublikan iti dati nga nabiyag mo. Nalaylay, natay, nga nakapagpunga ko kunan natin kakabsat. Amen. Kahit ang buyo kakabsat, ito iti
truth nga makita dito ang nagiinit iti problema no apay nga nalaylay. Ang nagiinit iti problema no apay nga nalaylay. Dito nga buhay. Amen ka di. Di klase di daga. Di klase di daga. Kapsa. Science tayo mga kapsa. Ang amin ka nga mula, kailangan matiinit. Kasi at dati pagimbagangaan tiinit iti may sanga nga mula. Ultimo garot ka kapsa, dagiti indoor plant. Kapsa, ultimo uray dagita kailangan damit iti tano sobrang ang dama may initan, talagang nga pasla matiti dagita mula mapansin tayo, amen? So kung nada ka kapsa, kailangan iti mula iti init. Ta ti mula no daduma ka kapsa. At dati maalam na dita. Amen? Photosynthesis, basic. At maalam dita iti mula kapsa tapno rumang ay. Amen. Kailangan tayo init. Iti panagpamatin tayo. At dati may provide na dagita kapsa nga pagsiyaatan. Iti kararuha tayo init. Yung makapay malaylay-lay tayo na dumamadis-discourage tayo. Dagiti spiritual nga init kada tayo. Ang ati init ti problema. No dikit iti pusong ti problema. Makanarabaw. Kakakabsa. Sa mga maiptura na mga manganusan. Iti init. Amen. No ti science. Tama. Uri ti spiritual. So kung ginala na po ti Jesus, dahil ti kakabsan nga parabol. Panagmulmula. Agriculture. Kasi kasta. Timula kailangan natin init. Or ang amin pa'y nga banag, nakarelay tayo tinginit, or hindi mo. Kita mga kamay initan, kita ang tinoder mo, mas naglulusyaw ako nada. Magpainit ka man, mas naglulusyaw ka. Kasi kailangan titinit, kita magpainit ka, tapos agmamayo ka, green ka. Mas pumigsa ka amen ka din? Bigbigat, amen. Vitamin A, kung kunada ka kapsa, dapat at dati ma-absorb tayo ng magsayatan tiinit. Spiritually speaking, spiritually aspeto, kakabisa, kasta ti trials, kasta ti suot, ti Diyos kada tayo. At dati positibo nga outcome na kada tayo. Tikit kita mo lang kami kakabisa na kapay madis-discourage ka, di sakit, iti init. Ti pokusam iti negatibo, at di maitid na nga positibo. Illustration. Ang kami nga uso tata dito yung kakabisa, tayo magpa-develop na ti picture, kasi puro ko tatan, cellphone. Di ba ti picture? Kakabsa, the negative na data. Awan, iti nagbalik ng positive. No, ang negative. Agree. Niya tawag na dyan, aji feel. Negative feel, di ba? I-develop na di dyan. Tap narungon, aji positive na. Aji talaga totoo nga. Picture. Nakabalik na totoo, nang kamamag natin negative. Amoy, dagiti positibo. Tibiyang tayo, naggabuda, dagiti na negatibo. Ang kagbalin na totoo, ang kagbalin nga maka-Diyos, ang kagbalin nga maka-Kristo, kaya makita ni Kristo, tibiyag mo nga positibo, nung kang mamagna iti negatibo. Amen. Iso nga gamitin, iti Diyos, dagiti negatibo kada tayo, tapno isagsaga na tayo nga mangawat, dagiti positibo, kaya promesa na kada tayo. Amen. Kasi makadamdama anak ang nararapat iti puso, ikang katikwarta, kapimot nga nakaraiti, makadamdama, mapukaw ka kanya. So anak damdama, kapalitan ti trabaho, ang crisis ka pa ng anak, ikatin pa lang ti trabaho. Tato anak, doon mandan ka ti kwarta, ma-appreciate mo ito, uribasit nga, pagpapala. Amen. Kasi naawan, ikitaalas ka na tayo, nung tingakan ka na, itibiyag tayo, at ibasit, handa po i-appreciate. Amen. Totoo da ita. Iso nga susutin na yung duma kakabsat, iti Diyos, instances kakabsat, a crisis ting na duma, ang tingin makaigul na duma, ti kwarta kakabsat, tapno anak maging handa kang tonrek kang katipagpapala. Amen. So agyaman na kayo tatalo under crisis ka, kakabsat. I-prepare na kayo iti Diyos, tapno dati mayat nga itid na kin ka. Tapno ka tumamapukaw ken kwanan, tapno anak, basit man ititukin ka, dakgal man ititukin ka anak, i-appreciate mo kang pagyamanan lang ng taapay, natuto ka, hindi time na awawanan ka. Nung kang mag nati trials, nung kang mag nati negatibo kakabsat, ang kang nakarindi nga mga sagrap, dagiti pagpapalang itin Diyos. Mapukaw ka, ano ka? Amen. So, i-develop na tayo palang Diyos, kadagiti negatibo. Pag namakita ka na tayo,
ma-experience tayo, di positibo, iti Diyos, iti biyag tayo. Amen. Kakabsat. Dito din baga ni Apostol Paul. Kakabsat. Nagduma, reklamo tayo kakabsat. Nyamatin, kasi lang tayo asawa ko, puro hadlangan na. Amen. Kakabsat, i-prepare na kalatay ti Diyos. Ken uray pa yung mga itawag nga maikat dayta. Nung nagduma nga problema, ken hadlang ken ka, kakabsat, umdas na tayo, parabol ti Diyos ken ka. Amen. O kitang tata, nakapagpatuloy ka, tinigudan nga dahil lang. Apay, kasi ti parabol ti Diyos ken ka. Anak, kaayam, kasi umdas ti parabol ken ka. Uray mo, idawat din, anak, maikat ken ka, dito nga hadlang ken ka. Kasi ti parabol ko, anak, nananay ken ka. Maarapin mo lang na paramit ko kasi anak, ang agapukin ka iti panakabalin. Agapukan niya, sumurog ka lang. Dito timbagan niya Apostol Paul nga kabsat. Yan ti 2 Corinthians chapter 12 9. Ket iso kinuna na kanya ti parabo ko makan alay ken ka, tati panakabalin ko mga nanay ti kinakapoy. Gapuna sinaragsa ka unay kag pasing dayaw nganang nangruna kadagiti kinakapoy ko tapno ti panakabalin ni Kristo. Saan yung uban na agyaman tayo dadagita nga weaknesses tayo, negatibo, pagsubok tayo. Generally, term na dito kakabsat. Amen. Weakness. Kinakapoy. Nakita kayo maranasan tayo na duma? Mahal lang ti sarili tayo, madadagiti weakness tayo, kapansanan tayo. Amen. Emotional, physical, mental, ulit ng duma, dadagiti weakness tayo sa baling ng tao. Dadagiti manglaplapod ka na tayo. Amen. Mga abuso ka na tayo. Weakness. Kinakapoy di term dito na Apostol Paul. Hindi ito amazing. Ngayon baga natin kakabsa. Amen. Gapuna sila ragsak. Unay nga pasindayaw. Nga nang nangruna ka dagiti kinakapoy ko. Tapos di pa nakabalin ni Kristo sa nuhuban. Amoy kabsa may sana nga bana. Dita ka may paramarang ni Kristo. Di pa nakabalin na. Dadagiti nga pagkakuyan tayo. Kasi kasano na nga may display. Kasi anak nga may display ko, itipan na kabalin, kaya maaramida. Itibiyag mo. Awa mo negatibo, nga mapasmasanam. Amen. Kasano mga experience di maaramida ni Diyos, awa mo itidaldalanam nga negatibo, pagsubok. Kinakapoy. Amen. Amen. Kakabsat. Tadi tanong ipagpakita kada tayo kakabsat. Gusto nga ako na natoy. Ni Apostol Paul, namitlo na nga nagkararag nga kata ni Apo kuma, dito si itilasan ko. Ngayon minadin ni Diyos. Sino nakabasa ka dito nga text ng Hamza? Dito ko matagbalin na mensahe ng tamagsapa. Sa bali ni prepare ni Diyos. Ipuso ka kapasada. Amen. Namitlo ni Apostol Paul nga nagdawat iti Diyos. Nga talaga nagpapakasi nga, Lord, kata dito nga si itilasan ko. Takaya na, balin na nawaya. Yung minadin iti Diyos. Ta, uray Paul, uray dadayta kasi itilasan mo, hadlang, sakit. Tigrasyak na na ilatatap na maaramid mo, iti mission mo. Amen. So, uray nga dadagita nga negatibo tayo, hadlang kapsa. Ang kangagdanan, kasi umdas kayo na iti parabol iti Diyos. Amen. Ang dapat ni Apostol Paul, amo yung kakabsat siguro nga dagiti eskola, ang taga matukoy na niya dahil kakabsat, ibagbaga ni Apostol Paul ito, yung nasigit iti kasag na. Yung probably kakabsat, at dati sakit na Apostol Paul, pero awan iti clear, iti Bible, yung direct na. At dati sakit iti mata ni Apostol Paul. Mabalin, probable kakabsat, na nalidon iti mata ni Apostol Paul, kasi at dati pagana, iti Galatians chapter 5, absat, inanusan yung dagiti sursurat ko, at dati pagkapuyak iti mata, maunana. Dito ti kadatakil dagiti letra ti panang isurat mo kada kayo. So tubon ti kakabsat, mabalin na Apostol Paul, dati mas la diferensya ti mata na. So mga kinadatakil na ti panagsurat na kakabsat kadagiti churches. Amen. Apostol Paul. So mabalin ka ti tukoy na ti kakabsat na weakness na, disit iti lasag na, di sakit iti mata na. Ngayon indawat na ti Apo, Lord, kadami ti sakit ko at disit iti lasag ko, ngayon minadin na iti Diyos. Amo iti response iti Diyos. Di parabukunan na ikan ka. So kaya tayo lang, madadagita mo, weakness tayo makapsa tatlo, di parabol iti Diyos, di grasya iti Diyos, di maaramidan iti Diyos, maiparangarang kahit ma-experience tayo. Amen. Kasi magkapuka na tayo, di pa nakabalintap na maaramid iti pagkaitan iti Diyos.
Diyos dito kapsat. Sugar nga awagan nga parabor, grace. Kasi ang ating bukod mga bigsan, anak, di maaramita, magpanuray ka kanya. Amen. So nga kita nga, negatibo ka kapsat, kanya Apostol Paul. Yan di verse 10, mula natin kapsat, gapo na mapnay kag kadagiti ng kapoy, kadagiti pa na ko'y uyaw, kadagiti pa nakasapsap, pakasapsap pula, pa na kay dadaners, kadagiti rikrikat, gapo kay Kristo, tainton na kapoy, isuti, kabigsa. Nakita nga, pagkapuyan ti kakapsat, agbalin nga pigsa tayo. Kasi apay, gapo di pigsa iti Diyos, needed na, kada tayo. Amen. So nga pudno, iti ko na nakakapsat, pa context na dito, Roma chapter 8, verse 28. Ngam amin nga ba nagtitipuyog datap ng mga ramit iti pagimbagan kadagiti agay-ayat kani Kristo. So, masyado tayo kalimano yung kalsara tayo takit tayo. Yan tayo tinagawan tayo, yan tiinit. Amen? Tiinit. So, kailangan tayo kaditi init. Timula, kailangan natin init. Kasi tamat spiritual tayo, di kararwa tayo. Kailangan tayo iti-init. Dagiti pagsubok, dagiti negatibo. Tapos, develop, dagiti positibo. Iti-diyan tayo. Amen. Hantay lang kami nga mapicturize na duma. Iso nga, give up tayo na duma, tayo maranasan tayo negatibo. Hantay nga makita, ma-vision, dagiti positive outcome na dagiti maranasan tayo. Amen. At dati may isang istorya kakabsat. Kamu nung nai-relate ulit yung istorya kakabsat. May isang barko, passenger ship kakabsat. Tinapasama kakabsat na limned na aksidente kakabsat. At dati may isang tao kakabsat nga nakasurvive. Kakabsat. Naipatpad iso na kakabsat. Iti may isang isla nga wanti matatao na. At dati kiti sumagmamano na kakabsat nga kasabulan nga na isalba na kakabsat. So tinaramid na kakabsat, nagaramid so na kakabsat, iti abong-abong na tapno ma-secure na ti pagina. Amen? Ma-secure na ti pagina kakabsat. So inaldaw-aldaw kakabsat nga agay-ayap iti saklolo kakabsat. Ngam awan lata ni makita na kabarko nga mang saklolo kenkana. So may sakaldaw kakabsat na panjibantay tapno kita ti kanin na. Yung manang ninamnama, itaksubli, yan ti abong-abong na kakabsat, na urang. Abong-abong na. Agraman, di sanikuan na ti kakabsat, nga na isalba na. Na urang, iti may sanakimat. Muyong kakabsat, iti narignana, permiti latingin na kakabsat, permiti anubog na, nagpatpat na, kakabsat, nga nagasasok iti Diyos, nagreklamo iti Diyos. Nga maamuyo, iti pag-ring na ti agsapa, nakita na nagtakil ng barko di abay na. Amoy na abay. Sir, nakita mi gamin at dating usok kahit nasalitaan at nagpaspasak lolo. Nasakloloan so na kapo ajay na uram na malay na. Madagdo magreklamo tayo kadagiti negatibo, yung di kati para ni Diyos tap na magsaklolo kada tayo. Paitulot na palang malos tayo dito na. Tap na masaklolohan na tayo di Diyos. So makita yung positibong outcome na dagiti para na si Diyos kada tayo nga negatibo. Dagahan ti pagimbagan na. Amen. Kita man, hindi na po ko ibalay na, napo ko sa nikwana, di ta palang at tanang saklolo ken kuana. Amen. Basta, di kinapod nun na itibiyag tayo kakabsat. Very inspiring din yung isang istorya, ng kinapod nun na itibiyag tayo, kasta nagkakaraw iti Diyos kada tayo. Ipadala natin init. Tatatikayat na, mahubugan kada tayo. Itibiyag tayo. At tatikayat na maka-experience sa ating kapsat, ngayon ka rin na kada tayo kapsat. So, mati problema, kapsat to, apay nalaylay kayo ito, iti kabatuan, angay init. Amen. Dita tinersol na makita tayo ito. At kasisihin, dagiti mapaspasama kada tayo, ipahintuloy iti Diyos kada tayo. Apay, matiscourage tayo, maupay tayo, agsartin tayo, agsalod tayo. Lasi di puso. Baka narabaw pa na nagpamati iti Diyos. Baka hindi lang ako pa iti trials. Hindi pa lang, naroon iti panagbiyak. May din masa natiin ito.
Dagos ka nga na nalilan. Taapay, problema di init. At dahil ti puso tayo, ti problema. Dahil ti rason no apay. Ado, titawag sa nga makapagarin ni Kristo ti puso da. Kasi narabaw lang ti panagpamati dati ni Kristo. Kasi pag ibagano ka ni Kristo mo dati, anak, kasano na ka makapagtagal, makapagari tabiag mo, ta puso mo. At akalamad kanya, naumpay ti pagsubok, trials. Ngam anak, agibigak, no dati trials. Kas lang baga, kas legit di magpagan ni iti Diyos kada tayo. Amen. So matirason, makagapungam sa di narabaw. Ito ti lesson kakapsat ito nga klase kita ka. May katalo kakapsat. Nya pa ti rason ken makagapu kakapsat. Tatay, gapu ta igid iti dalan. May kadwa, gapu ta kabatuan kami. May katalo kakapsat. Gapu ta ka sisiitan. Kakapsat. Nga taga. Ket kunada dito kakapsat pangaring. Ititimubo dahil ibungol dito kakabsat nga daga, nalpos dahil itibungol, kabayatan iti panagtakil da, gapo, tanakira namin, nakisabay, dahil itisisiit nga nang lepos, kenkwana. Amen? Dahil iti napasamak dito nga daga, ikasisiitan. Nagmayat kakabsat nga dahil ibungol, timubo, rimangay, kung na ito, rimakil ngam, kagitda ko naman ti panagtakil kayo panagramay na, kakabsat, nalpus kadagiti sisi. So hanga nakaramay dahil nga mula, kahit hanga nakapagbunga ti maloom, nakuna na di kakabsat. So kanya ti lagdadawan na dahil ti kakabsat kasisitan nga daga, nga puso iti tao. Dahil ti kakabsat yung puso nga nagkatwa. Ulitin, pag mawakan tayo sa iigit ti dalan, puso nga sarado. Di kabatuan, puso nga narabaw. Kasisitan, puso nga nagkatwa. Di English na kakabsat, double-hearted. Problema ka tayo kinakabsat. Nga puso. Tapos nga makapagaling ng Kristo. Kasi apa hanga single-hearted duwa Amen? Kahit kung na nakalawlaw, tinasantuan nga kasuratan, direktado na kung sa ta. Awan di makapagserbi, iti duwa nga apo. Ang kayo makapagserbi, iti kinabagnak, iti Diyos. Kakabsat, kaano man? Nagkadwa, nagudwa kakabsat. Iti nga puso, iti linaon na. Kakabsat. Iti verse 14. Basahin tayo kakabsat, iti verse 14. Iti Luke 8. Ket dagiti nagdisto, kadagiti kakalkalunayan, isu dagitoy, dagiti nagtengeg. Ket idinto nga mapanday iti dalan da. Malpus da, kadagiti agagawa, ken gamgamon, ken ragragsak, iti daytoy nga biyag, ket dita bunga, iti maloob. Isu nga kakabsat, alam dito spiritual na tayo kakabsat, dito bagbagan ng tuwin. Dito mga mapagpunga, gapo, tamalmalpus na kakabsat, malmalpus iti. Yan di malmalpus katapada, di kararawa. Di spiritual nga biyag, iti malmalpus, ket iti romangrang ay. Aji physical, di material na estado, iti panagbiag kakabsat. Iso nga, kung na natin kakabsat, handa nga makapagbunga nga maluong. Anya ka di kakabsat, dagito nga manglep-lepus, iti puso, iti tao. Spiritual masisiit. Imbaga natin kakabsat, imbasa tayo. Umuna niya, kadagiti, agagawa. May kadwa, gamgamon. Nya pa, ken ragragsak nga nya dayta daytoy nga panagbiag kapan samantala amoy iti mangliplepus iti kararwa iti maysa nga tawo kakabsat daytoy dagiti agagawa gamgamon ken ragragsak itoy nga biag
gamgamon. Na ibaga tayo kabsat, iti last Sunday. Di kinabaknang. Amen. Nyapay ko na natin kakabsat, ragragsak. Dahil taga nagiti spiritual kakabsat nga sisiit, when kalkalunay, nga lip-lip ko senda, dadadainan da, napalungawan kakabsat, iti kararwa, iti may isang tao. May isang namati kakabsat. Amen. So nga nga makapagbunga, nga makapagari ni Kristo, iti puso tayo kakabsat. Taday kakabsat, iti mga agaw, iti bakante, iti puso tayo, nga para kumaiti. Iti Diyos kakabsat. Itang lang ng simple nga pangarigan kakabsat. Masyado ka nga agagawa kakabsat, iti physical and material. Amen. Panawalan kakabsat, pinaltawan kakabsat, ipanagtitipon para iti Diyos. Sanak pa lang makan, nabanuga. Amen. Narigan nga akserviti ko ako natin ngayon. Kasi at dati limitasyon, iti pigsa tayo. At dati limitasyon kakabsat, iti puso tayo, kaya panunod tayo, ang talagang mapagkadwa tayo. Amen. So, narigat ito ekserbi iti Diyos. Kaya kadang ito'y nga banbanan. Kakabsat, hangadagas iti biyag ti kakabsat. Iti gamgamon. Ragragsak. Kailangan tayo dito ng material. Amen. Kailangan tayo ti kwarta. Kailangan tayo ti pirak. Kakabsat. Ngayon niya ti kunana ti Bible reading natatay. Liklikan tayo lang, hindi panagayan tayo ti pirak. Tati panagayan iti pirak, lipusin na, ilimbus na di tati kararwang. Amen. Ulitin, iti porta, iti pirak, iti ragragsak, neutral na kita. Ang mangibaga dahi nga, basol dahi ito inaan. Iti mangibagawin na mangidikta dita nga basol nga kapsat, iti kasanong nga itrato na kita nga banbana. Amen. Sa kaman ti pirak, kailangan. Kristyano tayo, kailangan tayo. Amen. Kailangan tayo ti pirak. Ngayon ti mangidikta dita nga basol na iti pirak, no ayatan ti pirak. Amen. Tapay, no, ayaw ganit ipirakan kapsat, itidisgrasyain na, tilipusin na, karawang. So nga may bagam itong awan itong tibig-big sa akin iti Diyos. Kasi awan po itong desire mo, aldaw iti apo, awan ka. Oras ti devotion mo iti Diyos, ag-pray ka mo ka. Kapsat, amo maaramit, taabay, ginuyod na, iti time mo, iti puso, kapsat, kadagita nga banbanan. Kasi apay, inayan mo kami na yun. Kasi sa dino tayo ayaw adichipan iti puso. Na nakakapsat iti nasantuan nga kasuratan. Iti ragragsak, kada tayo, alam mo, ibaga tayo, berat ang magragsak basol. Mga basol tayo ragsak. Ngayon kita ang tinalangalalaning at dati klase tiragsak. Amen. No ragsakan ti lupong, yan arami din tayo, limpusin na tayo dati kararwatan kakapsat. Amen. Example ko agokasyon ka, birthday ka, yung titulado mo, ragragsak ti lupong. Agrenta ka, iti video okay kita. Agrenta ka ti mainom, buyan ti bunto ka kapsat. Amen. Ragragsak ti lupong tayo ta. Hanggang dapat ka tayo, agragsak tayo. Kapsat, ngayon, at dati ragsak, depende tayo tayo, dati klase ti ragsak. Dati ka ti mangidikta, kin mangibaga, mabasol tayo tayo. Yan, kasi ti ragsak. Amen. Ragsak ti lupong, tayo pingabiyan ko na natoy. When ragsak, aga po sa Espiritu Santo, kakabsat iti Diyos. DJ iti kita tayo kakabsat. Amen. Kailangan tayo. Ngayon no, aditan kakabsat, iti puso tayo muna nagarot ito iti kakabsat. Dita agagawa ti lubong, gamgamon, kinabaknang, iti lubong kakabsat, pagragsak, iti lubong kakabsat. Iti resultana, iti pagkat na kakabsat. Malfaltos, iti karawa. So mga makapagturay, kaya makapagari kakabsat ni Kristo. Kasi pagpaga ni Kristo na makakabsat, anak, kasano na ka makapagari, at dapat iti nagtugaw ta pusong nakagudwa. Anak, dapat dagito nga pagragsa kami tilubong anak kasano na nga pagtugaw ay nagari ta pusong. Amen kadi kabsat. So makita tayo kaanuman nga makapagari ti Dios kada iti nga klase ti puso. Tanagkadwa, double hearted. Kakabsat, ket nasakit iti maysa agay-ayan mo kasi tay ayatan na. Amen. Kasano ka nga masolo? Dapat palang puwang iti sabali. Tapusong. Kasi sino ka eh? Amen. Kasi ti Diyos. Mga makapagturay kaya makapagalit ti Diyos tayo. Kasi nagkadwa, nga klase, nga puso tayo ito. At nakadag iti banbana,
iti lubong kakabsat. So, iti solution dito kakabsat, kahit kuman nga alangan tayo. Ano iti solution na ba dito? Kakabsat. Simple lang. Sumpat na lang, i-mensahe dito Sunday. Amoy yung bilang tayo lang, pagbalinin tayo lang, agamang ginabak ng pibiyag tayo ni Kristo. So nga dapat makita tayo, di kinabak ng tayo ni Kristo. Kakabsat. Kasi no, ibilbilang mo kinabak ng itilubong, siyempre, di mo ti pusong. Nung ibilbilang mo nga, gamang kinabak ng mo tibiyag mo ni Kristo, kaya, may katinda kita, itibiyag mo. Amen. Isina, itibiyag mo. Amen. So, dalang ating punto dito eh. Nusin, anya, ibilbilang tayo ba? Nga, ragsa, kinabak ng, iti puso tayo. Kasi ati gino ka ti pusong. Amen. Noon ni Kristo tipudpud doon, nibilbilang tayo nga kinabak ng, iti puso tayo. Sigurado, ni Kristo at iti talaga maayak tayo. May pamaysa tayo. So, di ba, tagos sa kapsat yung tingin sa atin na Sunday. Kailangan masapulan tayo, makita tayo, di kinabak ng tayo gawin kay ni Kristo. Tapno natin nga masayangan kakapsat nga magikat, ti puso tayo, dagiti karibal, kaya kagura na, itibiyag tayo. Noon ni Kristo kakapsat. Ano ni Kristo, itigamang kay pinabak na, iti puso tayo, saan tayo numan, kaya ayatin, nagitiban-banag, iti lubog. So, kanya tinaramat ka kapsat, iti nga tao, kapsat, nasakulan ng kapsat, gamang na nailidulin, yung talon, nagawin, kaya po nakarumaragsak na kuna na, nala na amin, linikom na amin nga sa likuan na inila ko nakit ginakang na iti nga talon. Hantay masayangan gan, mangikat, kakabsat, nagitiban-banag iti lubong, no tibilbilak tayo nga kinabak na tayo matakin ni Kristo. Kasi ni Kristo ket umdas, kompleto, sapat. Sa nga gamang yung treasure kakabsat. Dahil tayo italo nga rason, yung apay kakabsat, nga makapagaling ni Kristo iti puso. Ngam, may salang dito yung kakabsat, iti nakapasa nga klase iti puso. Once sa bali kakabsat, dito yung una kakabsat, yan ti verse 15. So, ti may kaupat kakabsat, dagiti nagtiso iti nasayaan nga daga, iso dagito ay dagiti tao, nga iti nasayaan kinalinted nga puso, tiningagda isao, ket sa limet metanda, ket agbunga da nga si Anos. May kaupat na kakabsat, nga iso ti maikari, nga puso, ti pagarian iti Diyos. Dahil ito'y nasayaan na daga. Nya dahil nga klase ti puso kakabsat, when nakararuan. Kung natin ti kakabsat, nasayaan, kinalintig, nga puso. So, kasano ti nga makita din nasayaan, kinalintig, nga puso, ngayon pagano'n ti kakabsat. Kabaliktaran na, di kijay talo, maklase iti daga. Amen. Nakalukat, iti puso na kakabsat, talaga nga seryoso, nga kay kakabsat, nga unag, talaga budbud iti panagpamati na kakabsat, halang nga pammarang, halang nga narabaw, kakabsat, iti nga puso, ken may salang iti linaon iti puso na, nalinted ko na ito nadalos, natantaw. Kakabsat, dita ti klase iti nga puso kakabsat. Ken dita, iti klase, iti puso, nga may karilang, iti paglaryan, iti Diyos kakabsat. Nasayaan nga daga. Nadalos, iti puso. So, sure kakabsat, at dalang iti klase, iti puso tayo. Dapat kitaan tayo, i-check tayo kakabsat, nung iti klase, iti puso tayo, tata dito yung kakabsat, inadal tayo. Makilala tayo kakabsat. Kaya tayo, kakabsat nga may karin, iti puso tayo, iti pagarian iti Diyos kakabsat. Agbalin tayo. Nasayaan. Nalintig ko na dati kakabsat nga puso. Basahin iti kakabsat, iti maudi, as panangisara, dahil iti kakabsat nga mensahe tayo. Iti Santiago chapter 1, verse 25. Santiago chapter 1, verse 25. Ngayon ti mangsugiman iti lintig nga nananay, nga iso ti lintig iti waya-waya,
ket pagtalin ay danda, ket saan nga managdengeg nga makalipat, no di ket managaramid, iti aramid tayo nga tao, nagasat to kadagiti aramid na. Dahil ka, iti puso kakapsat, asapsapulit kada tayo, iti Diyos. Na anos, na punto kakapsat, na dalos, na puso. Nagyaman na kakapsat, iti anos tayo, nagdengeg, mali tayo, iti ako. Dawatin ka kakapsat nga, itumog tayo, tinulog tayo. Kung mararating kakapsat, kaya tayo di Diyos, kaniting ang mensahe. Bendito kayo managparabor nga Diyos sa mga nga sa bilangin. Lord, agyaman kami kayo ka, naging isasaw mo ako. Pagula-ulay, naging isasaw, tabak na mo ako. Na mabalin ni nga maaramag mo ako. Na pangilintag kada kami mo ako. Pamalagin kada kami. Mangpid kada kami, isirip, panakam mo. Tapos basta panagpamati mo ako ka. May sigurado mo ako. Iti puso mo ako. Isapsapulim mga klase, ken kita iti puso ako. Lord, agyaman kami dagiti sa saom ako pwede agbalin nga salamin. Tapos makita iti kalalagayan. Dagiti puso mo ako. Lord, kasiting kami ako nga inadal. Mabalin na kabayatan iti parang tingin mi kadagiti sa saom. Di managarin kadagiti puso mo. Nakita mi tatanlo at epektibo hanggang may pumasa nga puso ako. Iti pagariyan niya. Di puso masarado ako. Lord, itinagan ni Jesus. Lord, agdaman ka na kami. Ang mga may baga dito yung akong agdengdengin. Lord, mabalik ang dengdengin mo dito yung akong klase ng puso. Yung Lord, sarado isuna kadagiti sa saom. Ang sinusumarag kinawan iti seryoso na kadagiti sa saom. Lord, ipakita ka na kami. Kaya Lord, tulungan na kami. Nagbalik na bukas. Nakalukat iti puso. Tapos panahanan na kami. Makapagturay ka iti puso. Dagiti sasaw at dati pagyanaan. Kaya paglubaran na kadagiti puso. Lord, timay katwa nga tinektibo ako nga puso. Mapinarigan iti makapagturay. Lord, kasi nadal me. Lord, babalik na kabatuan. Lord, tulungan na kami nung makita iti sarili, masalamin iti tangan. Lord, may isa kami nga kabatuan. Nga diti pa nagpamati ng klase iti puso, Lord, kaya nakarabrabaw. Kaya ayadan na ka lang, mamati kami lang ken kawapo na uwag pa nagiti negatibo nga dalya sa atin ken pagdaan nga kawapo. Lord, tulungan na kami. Kas kinunan ito, di agit adalan mo, Lord, nan anayam iti pamati. Lord, kas tamat itaw-dawatin mi kadati nga kanito. Tunggal may sakata kami, Lord. An anayam iti pamati mo ako. Palubusan ka agramor, ken tumagker ako umunag. Dagiti panagpamati bigyan ka ako, mauray pa dagiti spiritual malawig. Init nga mapasarami ako, dagiti mapasuman ken itagdag. Ita kami lang tayo ken ka ako mamamati. Ken sumor iti pagayatan. Lord, iti may katalo, Lord, sa iya sana iti tunggal mo sa katong kami. Di puso madepektibo, ken naging masan ti paganiman mo ako. Di kasisiitan, nga nagkadwa ang puso ako dahito. At dati kasabsabay na nakarawa ako dahil gawin naman ang espiritual. Lord, tulungan tinunggal may sa kata kami. Pabalik at kata kami, O Lord, man ang lilaw, kadagiti makikita kita, ang law-law. Man ang lilaw, Lord, nga ipagarumin, Lord, ay tati mga nanay, tiragsak, talgit, iti panagyan. Lord, nga ako dagiti kabanbanan, Lord. Ang nangalitupan, iti provide, iti kangkunan, kasapulan, iti kararuan. So, Lord, makatang dagiti matami, o ako, siya sa atin na kami kadagiti kakanito, Lord. Nagkadwa dagiti puso-puso ni. Kinunanggar na ako kadagiti sa saom. Dalusan nyo dagiti nagkadwa, mapuspuso yung guguran nyo. Kaya kumasilit kayo ni Diyos. Lord, siya sa atin lang niya dagiti naglaw ni puso nyo. Lord, tulungan na kami na ibilang taka kaya makita mi ang kinabangnan ta. Inibiyag mi. Tapos may pamaysala ka, Lord, kaya din kadagiti puso. Lord, tulungan na kami. Matulatin mi, magbalit kami nasayaan nga puso ako. Ito'y hindi kinalintin ko ako. Nasayaan nga puso ako. Lord, at yaman kami ka. At ito ako ang kanito. Takayat mo, Lord, hindi panagpamati mi. May turpos mi ako na ito'y. Higit ka na ako iti. Tumpal mi niya ko. Lord, at ito ako ang kanito. At yaman kami. At ito ako aldaw. Tayo paay mo. At ito kakapsat, Lord. Ito nadaan
nga panangan anay manin ako iti tawon dama. Lord, di manang sa iwa ko nga nadalo tanta ako di kaldawan na giyamang kami di panangnayon mo panang-extend mo kahit kuwanan iti tawon dama ako. Giyamang kami Lord kadagiti nagkalabas mo ako tibiyag na Lord sikat inangaywan kahit kuwanan sikat inang papix na Lord kahit kuwanan at daman siguro dagiti limasat nga init tibiyag na iti pamilyada and Lord sikat sinang sustain di pamatanan Lord at giyamang kami kahit ka Lord tagdawatin Lord kahit ka Lord, di manang sayo ako, patuloy mong matulungan, Lord. Gusto na, ipahin mo kayo na dinadalos, natanaw, ng puso ako. Lord, niya man naging mapadasan, Lord, makapagpatuloy ng talim ko. Tanan anay, di grasya, di asin. Bless mo, Lord, ang nakasunay, di asawa na, kaya di anak na ako. Basta man, Lord, kaya ba dahil yung stone na dahil tataapo, iti, dawan na, yamang kami ka. Dahil ito yung mga kapsan, Lord, i-pray-pray, mikit ka. Lord, sige lang ti mangitan ken kuan ti nanay nga asin ken parabon ken pana. Lukata. Iti puso. Ay di ako makausa. Or tapos may sagana na makilala na ka mo usapay na kay pulang ti kay kayso ng karawan. Minsan pa bless mo Lord ay nga kamsa. Ipay mo ken kuan na iti asin ken iti parabon. Lord, agyaman kami ken ka kadto ako nga daw patuloy na nga i-commit ken ka Lord. Dito nga maliw nunyaman Lord dito. Ado mga aramid mi nunyaman Lord dagiti ipalasa mo kada kami nga suod nan anay isasaon tapno tatibig sa amin nga makagbaligyan niyo. Yaman kami ken kami sublimin. Amin nga pamadayo kay panagyaman may kabutinagan po ni Jesus. Manati ka kami sa